पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के केंदा अंचल तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंदा बैंक मैदान में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 4000 महिलाओं और पुरुषों को कंबल दिया गया। पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के शुभ हाथों कंबल वितरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंदा अंचल के 21 बूथों के अलग अलग शिविर लगाई गई थी, जिसमें अपने अपने बूथों के लोग कतार में खड़े ग्रामीण पंचायत प्रधान विशाखा बाध्यकर, उप प्रधान लुकमान अंसारी, बाबू चटर्जी, प्याली राउत, निमाई बनर्जी और रबीन बाध्यकर तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन निमाई बनर्जी ने किया। দিদির আদর্শ, দিদির অনুপ্রেরণা আমরা প্রতি বছরই মানুষের পাশে থাকি। দুর্গাপূজায় থাকি, শীতে শীত বস্ত্রের সময় থাকি, বর্ষায় ছাতার সময় থাকি, ঈদের পোশাকের সময় থাকি, আমরা বান্নায় থাকি, আমরা ছট উৎসবের সময় থাকি। আমরা মানুষের সঙ্গে আছি। কেননা তো আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রমা রুইদাস এবং আমাদের যমুনা ধীবর, আমাদের ধীবর প্রেসিডেন্ট, আমাদের বাবু আছে, সবাই লোকমান আনসারি আছেন, ব্লক সভাপতি কীর্তি মুখার্জি প্রধান, এদের নেতৃত্বে আমরা প্রায় 4000 লোককে আমরা এই কম্বল তুলে দিচ্ছি মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের উন্নয়নের জন্য। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।